yegu so ase ye bo ho dawuro edi ama wo chichire bencha ya wo eyensem chiro adwuma so person ye radio presenter and a TV presenter camera adwuma video editing and a technician na person ya yamra kumase ahodwunhia yeso mra wo kumase no na Royal TV fidue mu na betime hu ye na enkran so atimota ABC Junction ho ene wo na ene emo empuni mfa numbers no na enchiremu bi anenkomo bi wo ha yetumi ene wu edi na yetwa adwumade ni sodia na Prophet Isaac Owusu bempade no medika de to manim se cases bi akoso eno no oma omusefata no waye ni mobile money di amom ti ba cho wa wodi ewom na wayi wodi asombie so enti yetie no kwan a ofa so de case no e ba bonten bia ene bi kono so da bi ena politically enyo bia waka se tia me ena cases yi e kono so saafo no nka ho me nka se bia politicians bia ka se tia me enti mi do mo county na manfa Taylor na nka ho no ani Mugabe manfa na nka ho ono nka ho Kwaku skirt onka ho Apia Stadium onka ho politics obi a wadi matem because of politics onka ho because nyame fa so prophesy na san favor the political party by all means obetimi dia bufu akaseti yawo ena nyame nko ami no odifu aya kaseti ya me uyo odifu na sro se nipa be kaseti yawo a ene ontimi nya odifu odwuma ba we die eye ntwanto so o ma dia tora to me so o mu se meni obiyire anyema wo ba abaya bi friend na Brown sister fefe bi friend na Brown one ne husband nete men se ni pempo da na menya bi so da one ni kunu ba o ma wono no abrantie bi friend Kwabena Boaten a ne dindi Manase ene Patricia Asiedu ana Asiedu a ene kwa Mark o ma kan bom se me ni sa abaya no ene nyim ena mni abawa na awoba abra mensi abaya ne pempoda se mabie ma no mpo ase abaya no epese mepena no me no emra me ame so onyame nyim nkwanfiri mi nsam sesi a se mabie ma no ase syndicash so peda no me na emra me ame so sesi a no onyame nyim nkwanfiri mi nsam sesi a but minye ena nkrofo edi ato me so de anu mi mechichire ade soa wo mo de mu oduro pa Patricia Asiedu so aba me bedroom sa Patricia Asiedu aba me bedroom da onyame nyimi nkwanfiri mi nsam so ama me bedroom ena odin to atom se so aba me bedroom a ono so onyame no me enko no so onyame mfesete no san krofo ya mabobo omudin kwa Mark Kwabena Boaten Patricia Asiedu ana Asiedu a Perpetua Donko Dominic Amankrado ono ne efra no ayi no Kwa Mark Anna Collins oye gay no akwana msi nanim se nantwie no aha numi ekosa nkrofo yi so obi a waka me ho asem wadi matama kaseti ame onka ho bi ba asafo we no de omu ade asi o mani so agi atum se omu de o mani be si me so atwantora gu me ho fi atame e o social media adi matam se de Elijah kan se me yanyame difo de a o jamfri soro e mehyemo na Bible se ejafri soro ehia sojafo 50 me dome every next week I come pe oil akese we bi me dome amankrado due agrada due Manase due ohuahi due Dominic due Perpetua Donko due BJ Collins due oili amatui abofoma na pai saa no onyame beye omo abrabo omo nkwa bebo foma pai abro omo ntime nsesa obi bia obeke bia ma omo obi bia obehu omo mobo ohawo enkrashe omo nia ose yare ani aduro onya yare ani aduro nia ose ohawo ene dambo ensane ngunu so afa kra de Patricia Asiedu ne se me mama RTV Foska so omuni natem
me TV hwan na minim na me ma ni sika enya no kre me ma omumu bia sika so omun sori nti agrada me nya sada me shimpo me ne nkasa da ayi papa ba ku bi na oka ho no papa ya na otashe siuti taso ode aha anso ode sei ono me ne nkasa da Mr. Oforino ana times otimi fra me chia me eso no mpo musa me sika da ana ohima ohine babonsu ono so aba ma ba me interview da waba me fie so aba me interview one ni group ono so musa me sika da omumu bie ni hono ma wabusa me sika da eti sa asiedu a Patricia asiedu ana kase Royal TV for me na mama omu sika eno omu di na tem gu na ni mase anya no kre me ma obieska so onwu agrada ani mase anya no kre eye ntwanto so eno omu twa to me ne RTV for so anya no kre onyame no me Patricia asiedu a ana asiedu pepe twa donko ohu ahi ene mo a mo wodam hanom no a mo kokosa nkrofo no ho no ede handsome kono mo hwe yie me dome moa mankrado ene perpetual donko ene Patricia Siedu ene Dominic ene Kwabena Boaten Manase ene ayi ohu ahi me dome mo sa 30 days edi enya omo ma dome omo ewa Awurade din mu adi ena ebe ya wo mo na sese de ensem bebre acha sese pa mi amate wo wiase wo masumuno ma won se wo nkrofo bi wo ho a omutimi de asam tu nipa so aja boko de nyankopo adom ta so odi pa because unim eduru bebi a so wo kan aka ha bi mo tam tu e me support wo bia but na no meti asem bi wo masum me se so obi kase me koma asofu bi sem ye se na me ni evidence a me nyi ni bi ko ani mai oyere ba echia eva pa usu bempa na ya chia shimpo taso de oboko me boko na ba musunde wo ye chia so fu chief me nsama me echia mo bobo mu di nyina mankrado ne mama party ne omu nyina me chia omu nso nyina so no mama party say sa no kan no nti ntimi nkokan ode oyere ba edikan eye osode enye taso ode de tosumienu me kome papa so eyese watimi aka se Royal TV for bie ni ho a wabie na no aka che nso o maniska na mpo watam sika nso dia ma obie eye se o kasa asem na manije ho pa ekoma sebe enye agrada anko a ekoma osofu bia na se panyini bia be kana asem bia no ekoma no muntie ni ye pa mesre obie ni ho a yete ya yedi nkoma a yedi ma no obie ni ho se wasamba na se ne yeka ne koma wa hunu se nokura bi ene ne wahia so nokura bi na ne wahia ada senior edina si o say I like the way taso dey e ba sa nokura bi na ne wahia mesre obie ni ho ye papa wusu be mpakura ha no nokura bi na ye ne se yen yakwaji sikafu obi ho ene ye be kana sam o se ne ono apa mwaka ami ehunu se obie ni wa ye gini sika eye nyankopon ye de nyankopon asese eno so no ya no akai wo se me ba betwa wo program ho na me kona ka 700 to fuela me to ntwene ena me ka se ne de na bia ka se entasuo enante kwa asa me ka ena ba bo kra chirichirim ye mfa ye furpan enhye ya ben ebe de ebetom ma be ya adwuma ena empanfo bu be mo se wado wabomu na kire wado pati ase ma be ya adwuma fa kire na ase je kwade a ba se me be sere usika se je funa me na mo asem ba da bi kra nsida ye be sere obi bia mfa nhyena dwunim de tosumienu e papa o me ta so wo no ho hwe eno me na wodumi nyina wodumi no me nti ase wodumi ya na akosisai na se nyankopon kura no se wo start se wodumi a ye se dodo ansa na ya adwuma aha obe no we de no so obe chirem so ase na se la wodumi ba we ho me ba we tie no no se enkrofo ye se omo makasa atia ne bi no so no nya saa na wo ka na emom girl na wo no wo kunu tie wo kunu na modi ato ne so se wonne no na awo no ene na ye ne ya wo enti se wadane bia ni bi bia no boy wadane bi wo pasa chese sha ase no ba bia wode
no me ne start ye no enti wo no de na wo ye no ze wadare ana eba sa na kwa se nsem na wo ka no eni wei insiso wonu ane wo kire mu se sa Kelvin no ni ade ne de Kelvin te ayi o mafrim wo say no boy no bofra wo mu no say ayi politics ti ane de ko me hu so kese wo kire se edo de o ye dan a wo bi be kan wasem na emum we ne pote no hini ba awadi ye se papa ne eyesa o me hu se sa nkofo na oyi o mafrim no ono so adi o matemu bi enti wo ha o ya be sa dane aba no so enti wo yi o mafrim so sa no me na wo ye ni nyina no me metima ka che papa se won twa so na sabe ehu hia so obi kura de asema to so a wa wonim se court wo ho adia wo ye oba mo chidifo ana se omo jiwudi se yewo baby yewo wo chire o made no omo kura nso mefa de na akofie de se obi bibia onno me no obi bibia no efie so obi dumi obi eduabo enti se wonu ma me ka kire no so ne so le mane bi kofie na obi ye ni bibi na so ka so wodumi a edua no nipa no bebo no enti se obi bodua na de ba waso dem se waso le bia bodua sai na be ka kire no o me pese asofuru hunu se nyakopon frɛ wo mu no ana se nyame aduma no mafa no nyame sam ena nyakopon de ma wo mu so mo nkoka o mo nyi nipa frɛ wo mu ha wo mu o mama ne mu ka sampa kire nipa no na se wo ha obi no wo kwa wo firim na se ko ye no me a enti wo pa kire se na asore dam ho no obi nka no wasam moneda eba sa na kwa se a kire na wo kire no sabi ya kire bane mesere no ani die kwa o ye sofo panyini da bia me de sa de no mema because wo ye nyamedwuma no enye ne so ko fa nyama we bata mu a ebedu tem na nim guase no asole amwa mesere mo nto na nim nyam ema nyam no ntofom ema sabi entiatia so ya se nkyere eyira ne dewa emfa so bia ni so bio mesere no ani die kwa so na afenso ohene ba bibia go ka papa ya na enye grade papa ya dia wo ye nyina na ode ebufuo na eye ye ne etete nchen so ye ya dwene se da bi obi ya de a emfa ho da bia ya no ye be kan saba kase agu no so no ese ye kotwa ntroto no so na na nima gu ase ebi ni de agrada ba ye ti a Royal TV no ana me kura ye pipi twantro aja me ndwa no eto mire bi a me ete ne me bi ase se duabo ho eduru mire bi duabo ne kes ne ntwam wo se nsam ne ko ba nyina ma mi kire se woko papa no kwa bedroom ye nyina kra betana hasre no woko ho papa su ka se wo hu ne twice ye kra be support se no kra no woko ho but na ne ye kan asem ba me kan no kra ma mi se makoji sika mefe na se no kra me da su gira so se wo se no woko ho no nko ho anko me ka me de me won kire wo man ya de kra che se no wonko ho de edi ka aka o se no ba twice wono so tem se ba ho sa ne de ya ka me na twam but de me ka bo si nyina ne se asem empenipa asem mpenipa sa wo kan asem afo bi ho a huni sa asem na wo kan asem no kore na wo de itu no fo na nya se asem asinti wo kan asem bi anim nyina agu nipa so e ba sa nipa no so dia homete any pressure e be kwa ya de bi a ente se wo ye me da say Tony Bridge ayate janeja for so mo bebo Albert Consent so Ghana e wo kwan etwa na owusu Joseph Pacho atro ne brofoma me wa Yvonne Pacho Sompo be kan e dia ma na eye upon love so o say pastor bia na prophet bia eni Ghana ha Richie when they say ye boy adwumanti enka eja enum and boyfriend Bernardo Usu and him hu ache me chia na Francis Junior nyina mechiam na wanka bo no se asamem se pakra ntini o se se ntina so for Usu be mpa asam ya na pese obebosu to wada hwewo wada anka onso hene ba se no nso abo mechia po Usu be mpa ojo so pa mechia ne 10 medina shompo ye shine enade so na sa wo kra wo ya brante obobi mu ana wo kra kapin ye shon ana se sian ya me kire din mu me chia ne 10 onzo ene ba afa me wo papa no ko techa me ko tu nyina wotie asfa me kan ha biya papa no wotie pa anti ne wo sala team said e be ya minya sem bi nka because say who cares the politicians here what do ma tempenti enya adwuma nti ne wasala team say enye obi a wadi na tem na wo kese no ne mo obi o twa ntwa so ato no so alhamdulillah rabbil alamin de nyako ba se papa wotie yi ma me mra sam no so ore ba me kan mienu on se o so de kwa ka se ntwa so ya se wo si obi anyim obi ni na wo no na ono so so yes of panyini a
ni nkrofo bu no ebe ha no enti ehɔ no de enye case asem case me de kata case na nya adwuma o case has 10 years sa no kura se ni pa ni ato ne so asem bi sa me ka bi si asem bi so enya adwuma eno de enya de be adwuma to the best my knowledge in the Bible enya adwuma but ɔsɛ papa ɔkasa ho because nim guasɛm fata kani ba sɛ wo se wɔne obi akɔ akɔda de sɛ wo kana no tumpɛ Ghana yenye yɛbɛka asɛm yɛ no kwedi papa wɔyɛ kuo mu no wɔyɛ saa bɔne no nti ɔsɛ ɔkasa ho no ɔhu sɛ ɛyɛ ntoro no wɔtwa ka to the best way no yɛ ɛma ɔman no mu nipa kyɛw akora no a wo sɛ me ne wo yɛ kɔ DNA sakwana ho ampa DNA to confirm say me papa wo so me innocent na fa ye wo say papa yi na mo sa wo kese nyame nkumi sesi ane de sa sa mo nya sa sa me ka say enka faro adan ko wu ye wo kan exactly 20 papa wo ne fa no ti o mpa yini wo so nyankopon say wo ye ni pa no nyankopon enka nyankopon kunda na banku no body nkum ni pa da na o nyankopon de emra mo ni pa biara enti ha me papa yi adwene say wo be kasa say asem no nya no korɛ enti mi cha papa say court to the best way go DNA na bibia ko afa back to case no why ba case no nya adwuma case no nya adwuma je dia nya adwuma ne say onipa bi ya fom wo ye ni pankoa de you form here yes Kristo me dofo no na o suban ye di mu pa yi wo ka Bible no wo kan Luke chapter 18 verse 18 mu tie ni ye wo so pa yi bi say o chechira fo pa a good teacher dina me nyina manya dampa wo say why you calling me good yes I say why you calling me good teacher no one is good but one that is God it means oni powers are sin su biara wo ya papa me here wo ba ye bone so case no me say se be ya dwuma mpo a ebe ko matata wo nyina so because omunya so aye bone practically Bible so say ani da ho bone on your born mimi defend ba onim your born ni your born David say pa wo ho your born ye na obi afom ne ho ba sama sheda akotwa asema to so se na obi wonura na ahwe obi yire dem ba se si as a case no ba ko ka to so no se wo tena se hinde yes na se yango pono wankasa o fa ko to ke die ni me de ka ho asema wie me ka sa se say yes Kristo ka say luo min continue hada John chapter 16 verse 13 munti asem yi obi de Yesu achi bia no oba chawo de so wo munti oba chawo de so wo wo say wa amma matajaa ruhul haq wo say be kwa obi ba ba chi ye fa no kwa ho wa yushudukum ila jami al haq oba chawo nipa akwan akokwante ni so tieni wo say bi Yesu wo di machi a wo che nipa kwan akokwante ni so innahu wano la yatakallama min nafsihi because o kasan free wupem mi Yesu Kristo min checha obedi so o kasan free wupem ebiem wo say bal kullu ma yasma'u yatakallama bihi na mo bibia batia no ena sa wo kan wa yuhbilukum ma amuna atiya na ba che dia esa ba afeti hai verse 14 fa innahu sayumajiduni wo say wo machi wo say wo shemani monyam Saulo unti obidi Yesu atamu ahon wo asembo ne popa me katacha po osu bempa wo se wo yodi fo odi Yesu anamu mu eni ko se wo basuban bi aba mafo taage wo se wo di ese wo se ku Ghana fo nyina ayesa wo ma di Yesu Kristo da wo masanetem me se papa se obidi asam to no so a eni di we ni padi but nemum mamnani ni padi ni nemum se wo di ayibo bo kwan na ye na kwan na pai ne die me se enye dumo ton because won so no bone wonya God pia champion kuma fefe obi akofa bibia be kroma yintimi nka so echi anapa monchia ye mame why Pepra Christopher mame na Emmanuel Kwajo Moses nsumunchia na mame na kwa kusafo nsumuchia no na no pe nsumuchia wo munyina why si anyina monchia wo yenko fefe balibo baby masalu se fa Samuel abo misra wa go teni no paso kokoma da minana no na Jennifer Dunso won yana nse achia no aso sa ki medisi wa ma chi moda mi hu no be chia wonom ono ya chama ten nso mi hu fa balibo baby o empanisi ahenie
it is a consider sounds from to me fla so we fla wo be ma wa fla ne wa ana e yana da so o consider sounds mama chiremu oba ya job from oba ya ko so ti safo bufu pa fefe empane bu bebi masalu asheme empane se bo sha huduo no empane se bo sha huduo no ko na eba oh yes ade why wo su jago ah yes ah mina na mu bufu pa mo to aso fefe ya mame nko mina na yesu ansa mame nko mina na wusu be mpa so ansa odum tinu bi tudum bi wasi maye enchini sabira mi dawa enfaso be ne wa meso mi ngade mo ebre nti mame fancy yada kama tuwatu so bibi ni techi ne boss hadu nyame fa na kransi adwona na ba wo mpa mena na wusu be mpa mena na kasa ya kasa tv so saa baby nyame de na koduro na so papa no baby nyame de na duro na so na so o ya toro ho ajeje mu maka mi sense so bi ma ke ala sa chi atuli pepe 4 man atuli baby ya chia onan so what 8 mesira do se nchiana emuru mienu nchiana emuru mienu mesira do bi medical kanse na mesira so e de na papa wo pe eni monyama nyame wa ma obi edina wajibi o nipa wo na ase sika de meni mu botom de na so nya daniara o sika wa on gasa ye mu kanse mbi se enja on kwene so fo di ka nipa di watem yes asaba o kan ye no eno aba be fa wo mu no master no go edina tem edu o se nya on kwene so fo nipa di watem a di entina be fa se mbi tra na ba kunya me ko ama no okubi we nya me ko nya wo ko obo wo nsumu no na wonim na wonchire mu na akoto obo wo so pa ogu anim ase wo de yekomre nyame se ne buga se bi egu anim a yesu de bi egu anim ase dana ade ehwa no fa ne mu nyame hye eti bi egu anim ase ya no wo ka wanu tumu a ehwa ne do ne nyame hye beba nipa do egu anim a wo de jakore me nyame wonu aba kinche ore no hansa do ne mu nyame hye beba eti baba du da bia mesira no okubu e nyame ko nya na ko o me kuku ne me nyame empanfo se ye pa opampam no ye so de me je no me di duabodi na so kubu wa onyama nyame mame nko me na mo so wa obi wo wa o bobra ko ni mu a ni de nsam taage no edu ba bia papa no se obi yina no ni mu gase fata kan ba se so mpo kan ye no wo ye papa se wo ma wa bobra hwe ni pe wona na ase na te me ka se onu obi yire enye so jadi mpo obi yire akwo to ni oni ana oba bi yire ho no wo gude ni mu ase sika wo bi nipa wo bi edina wo bi na de agugase wo ba toro so no tibi ka aka je me so kra mi ko bedroom wo so aka sa wo so kra wo kunu na so ku kra bufu me for se me mpene eje me yire ba wo de be pe de na wo so gu papa ni mu ase to do be sa na wo nyi ade na mo so obi bobra ko ni mu a ni mo de mo anja nyame so be se mo so ni gugase mo de taage no me se be na na enhye nyame ni mo nyam wo duru wa ye nka wasem wodo obi mpo na bra wo ase na nante a esaaw kwabra despite mo nyi sika no se be bra nyom gu na adi o mo no mo ye obi wo so papa be bia be so no so o mo nya sika ni bi so on person be be ni to ma bi nhyɛ da ni kase na na ewura ma ba obi adwuma ye na bi ye nje no fa ya ye be ye gba no otu e kan e bia no no na ba na ma o matiri so a wo be sa akọ every o asem no mlato papa bo usbe mpa so enya sam ketuwa o enya sam ketuwa obi ni obi yira kwa da akọ wo no what you say e defilement engineer I was say o ma mra ya adwuma no nya case no o ma mra ya adwuma bi asesa bra okay nya kwa blood despite ye kwa me me pa chaw abafo